ବାକ୍ୟରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। এই ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେଲେ। এইটা ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ନାଇଁ କି? ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇଟା କଲେ କି ଲାଭ, ସେଟା କଲେ କି ଲାଭ, ଆମେ ଲାଭ ଖୋଜିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାଟା ଆମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବୁ, ଆମେ ସଫଳ କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାଟା ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ? କାରଣ ଭୟ କଲେ କି ଲାଭ, ସେ ଲାଭ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଟୋ ଚଲାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଅଟୋ ଚଲାଇଲେ କାଳେ ଚକାଚକ ଖୁସିଲି ଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଖୁଲିଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? କେତେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି ଲାଭ ଜଣା ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ଉପବାସ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କରିବେ ନାହିଁ? ଉପବାସ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଜାଣିନା। କେତେ ଜଣ ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହାକୁ ମକା ଚାଷ ଭଲ ଲାଗିବ। ଉପବାସ ଏମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ଉପଦେଶକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ପଢୁଛି। ସାର କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କ'ଣ? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ। ବାଇବଲରେ 365 ଥର ଭୟ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କେତେ ଥର ଲେଖା ହେଇଛି? ବର୍ଷକୁ କେତେ ଦିନ କିଏ ଜାଣିଛି? ଆମର ପାଠ ପଢିଲା ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ବର୍ଷକୁ କେତେ ଦିନ? 365 ଦିନ ଲେଖିକିନା ନିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ପଢି ନାହାନ୍ତି ହେଲା, ଦୟାକରି ଏସବୁ ଜାଣବାର ଅଛି। ଆମେ 365 ଦିନ ବର୍ଷକୁ, ଆଉ ବାଇବଲରେ 365 ଥର ଲେଖା ହେଇଛି ଭୟ କର ନାହିଁ। ସକାଳ ପାଇଲା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆହୁରି ସକାଳ ପାଇଲା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। 14 ପରେ 15 ତାରିଖ ଆସିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ଆମେ ଚମକୁଛୁ। ଆମେ ଚମକବୁ ଭୁଗରେ ଲାଲ ଚମକି ହେବୁ, ଚମକବୁ ଭୁଗରେ ଲାଲ ଚମକି ହେବୁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭୟ କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭୟ କର ନାହିଁ? ମୁଁ ତୁମର ସହିତ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମର ହାତ ଧରିଛି, ମୁଁ ତୁମର ସହିତ ବସୁଛି ଉଠୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର। ଗୋଟେ ପଟେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର। କ'ଣ ଭୟ କର? ମତେ ଭୟ କରିବାଟା ଶିଖ। ଜଗତକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଶୈତାନକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ରୋଗକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଅଭାବକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ମତେ ଭୟ କର। ସେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଲେଖା ଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ଶେଷ କଥା, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଭୟ କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଗୀତ ସଂହିତାକୁ ଆସିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 34 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ଛାଉଣି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେତେ ଲାଭ। ଆମେ କାହାକୁ ଡରବାର? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର କି ନାହିଁ?
এইটা মু বিশ্বাস করছি এটা জানলা পরে আমি যেତିকি জন এটি বসিছু আর যে মানে মতে ইউটিউব রে শুনুଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର କି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଆମର ଚାରିଆଡେ ସେ କଣ କରିବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ କେତେ ଭୟଙ୍କର କଥା ସେ କଣ କରିବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ମୁଇଁ ଦିନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ଦଉଛି ସେ ଗାଁ ହେଲା ଲାଲଗୁଡା ସେଠି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସାହି ଅଛି ସେଠି ହିଁ ମୁଁ ସବୁ ମାସରେ ବିଲ୍ ବାହାର କରିବି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ସେ ସାହିରେ ଯିବି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ବିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲି ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ଭାରତମାଳାର ରାସ୍ତାର କାମ ଚାଲିଛି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଠି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ମାସରେ ମୁଁ ବିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲି କିଛି ଗୋଟେ 2-3 ମାସ ହେବ ଗଲି ସେ ମାସରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସାହି ଯୋଉଠି ପଡିବ ସେଠି ମୁଁ ବିଲ୍ ଦେଲି ନାହିଁ ମୁଁ କୋଉଠି ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ଗଲି ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ 500 ଘର ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଗଲି ସେ ପାହାଡ ପାଖରେ ମୁଁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ଦେଉଛି ପଥର ଗୋଟେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପଥର ଗୋଟେ ଫଟାଇଲେ ସେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟା ଗୋଟା ପଥର ଆସି ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ସାହି ଅଛି ସେଠି ଆସିକିନା ପଡିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଲା ସବୁ ପଡିକିନା ସମାଧାନ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ବିଲ୍ ଦେଇକିନା ସେ ସାହିରେ ଆସିଲି ଆସିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇନଥାନ୍ତ ଆଜି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟବାଟା ଫାଟିଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଫାଟିଥାନ୍ତା ଏଠି ମୋର ଘର ନାହିଁ ନା ମିଟର ସବୁ ବାହାରେ ଅଛି ଲୋକ ପଥର ଫାଟିଲା ମାନେ ନିଜର ଘର ଥିବ ସମସ୍ତେ ପଶିଯିବେ ମୁଁ କୋଉଠି ପଶିବି ମୁଁ ଦାଣ୍ଡରେ ତ ବୁଲି ବୁଲି ବିଲ୍ କାଟୁଛି ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସେ ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସୁରକ୍ଷିତ ଆୟୁବ ସେ ଅଲରେଡି ସୁରକ୍ଷିତ ଆୟୁବଙ୍କ ଗୃହର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ବାଇଣ୍ଡରୀ ଅଛି ଘର ଚାରିକାନି କାର ଘର ଚାରିକାନି ବାଇଣ୍ଡରୀ ଥିବ ସେ କେମିତି ଲୋକ ସେ କୋରାପୁଟରେ ଯାଇ ଦେଖିବେ ଏସବି ବାଙ୍ଗଲା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏସବି ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଇଣ୍ଡରୀ ଅଛି ସେ ବାଇଣ୍ଡରୀ କିଏ ଦେଇଛି ଏସବି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ସରକାର ଆମର ଘର ଚାରିଆଡରେ ବାଇଣ୍ଡରୀ ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ ସେଟା ଆୟୁବ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଶୈତାନ ଜାଣୁଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତୁମେ କଣ ଆୟୁବଙ୍କ ଘର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଇଣ୍ଡରୀ ତୁମେ ଦେଇନ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବାଡ଼ ଦେଇନ ମୁଁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି ସେ ଆସିପାରୁନାହିଁ ସେ କାହିଁକି ଆୟୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଆୟୁବ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସରଳ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟକାରୀ ଆଉ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆୟୁବଙ୍କ ଘର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ବାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୈତାନ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଯିବି ବୋଲୁଛି ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗାଡି ଦରକାର ନା ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ଘର ଦରକାର ନା ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବଡ ବଡ ଥିବ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘର ବାନ୍ଧି ପାରିନଥିଲି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲି 5 ମହଲା ଘର 5 ମହଲା ଘର ହେଲେ କଣ ହେବ ତାପରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିବେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ମଝି ମହଲାରେ ସହିଲେ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ ତଳ ମହଲାରେ ସହିଲେ ଜିରି ଯାଇ ହଉଛି ଉପର ମହଲାରେ ସହିଲେ ବୋଲେ ସ୍ୱପ୍ନା ବେଶୀ ହଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ତୁମେ ବାନ୍ଧିକିନା କି ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ତୁମେ ଘର ପାଇଲ ଠିକ ଅଛି କି ସୁରକ୍ଷା ତୁମେ ପାଇନ କାହିଁକି ପାଇନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ ତୁମର ଭୟ ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ ନାଇଁ ରାତିରେ ଭୂତ ଆସିଲା ଆମ କାପାଟରେ ମାରୁଥିଲା ବାଇଣ୍ଡରୀ କୋଉଠି ଅଛି ସେମିତି ହେଲେ ବାଇଣ୍ଡରୀ କବାଟ ଭିତରେ ଥିବ କି ବାଇଣ୍ଡରୀ କବାଟ ବାହାରେ ଥିବ କୁ ଭୂତ ଆସିକିନା କବାଟ ମାରି ପାରିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଯଦି ସେଠି ଭାବୁଛ କବାଟ ମାରିବ ନାହିଁ ତୁମର ଭିତରେ ଆଇବ ମନେ ରଖ ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଭୟ କରିବ ଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେବେ ମୁଁ କହୁଛି ନା
परमेश्वर केमती सुरक्षा देवार से जानी मु प्रभु को धन्यवाद दिए। दिने संध्या प्रार्थना आपण मान आसी ना से प्रार्थना रे के जण आसी नथिले कसमगुड़ा रे आज एठी प्रार्थना करबा भाई बोली कि ना हमको से भाई कहला सेठी जने लोक मर जाइछन्ति नुहारे मर जाइथिले पानी रे बुडी किना जो हमर भाई आगा भाई बोले परित्राण पाई नथिले से डुमा आसी किना डराउछि बोली हमर पुओ बेसी उलसुछि सेठी प्रार्थना रखो जो पिला उलसुछि तार 10 वर्ष मोर पुअर 10 मास मुई नेबी कि नहीं कोन मुई सेठी नेबी कि नहीं फर्स्ट भैया खाने उनांती नहीं की सेवा करवाटा प्रभु को पछरे चलवाटा बहुत बोले एते सहज काई होची कारण आमे प्रभु को ऊपर विश्वास करू मु नहीं कि ना आमे पुओ को नहीं कि ना करू आराधना हला प्रार्थना हला तार दिने मुनियार को काबाट बाजू नहीं किसी पिला हुलसु नहीं आराम से भल से सोची से प्रभु का नाम गुरु मु कहूची कोन जे माने परमेश्वर को भय करबे से मान को पाखरे घर थिबो कि नहीं जाय आसे ना सुना थिबो कि नहीं जाय आसे ना मात्र तांको पाखरे सुरक्षा थिबो हालेलुया परमेश्वर सुरक्षा देबे जे निद्रा जानती नहीं जे घुमांती नहीं जे इस्राएल को रक्षा करंती सही परमेश्वर कहउचंती मु तुमको सुरक्षा देबी राति आमे मला परि सोउतु कि नहीं डाहाणी मान गुरु नांती के बोलुचंती धुरी खुली देखुचंती नाइ रे छेले बेले भल रे चपबे काई केतरा भूत बेसी मार खाइचंती प्रार्थना रे मार हेउ नाही कि भयंकर ती का के छेले छी ऊपर साई बट छेले छी ताको टाके छी नाही बुझी बात कि नहीं जे डाहाणी मान केंदार आडे बोलुचंती सब आड़े गले जीवा ए मोटू कर जीवा जमको थीबे हला मोर एटा विश्वास प्रिय भाई बोली माने मुई सही विश्वास सही भरोसा रे मुई आगु को बढ़ुची जड़े मां हमर घर पाकर कहले मोर स्त्री को कहले हमर टोकी के 15 थर डाइनी खाइला केते खाइला 15 थर केते कोले हो नहीं आमे मिसा प्रार्थना आसबु आमे बेसी भलो आत्मिक बोली हमर पोजमान किछि हो नहीं कि प्रभु सुरक्षा देउछन हमको सुरक्षा दरकार ढाबू बेसी अच्छी बोली इटी पाला सिटी पाला टेंशन है हरियाण है सेटा हमको दरकार नहीं आमे प्रभु को ऊपर भरोसा रखबा जे कोनसी परिस्थिति रे भी प्रभु को धन्यवाद देबा हसबा आ आमे कोन करबा आमे सुरक्षित रहबा मु ड्यूटी रे आसली पुअर एते जरो से कांदुची से बहुत कांदुची से बोले संभाली भी पारनी बोले मेरे बेले बेले हम लागो कि नहीं एटा आज प्रार्थना है बना मेडिकल जाय हेबो बोलला मु प्रार्थना कली प्रभु को अनुग्रह रे से भलो अछि केंदार से जहन भाई को दान बाटे मन भूत मन बुल नांते डाणी मन बुल नांते बुलुचंती সেই বার নাই আকু ছেলে বাগরা লোক জমবে পূজার কুটর জমবে সবু জমি বহুত মারবে বল কি না সেমা ছুনান্তি এতকি বিশ্বাস করন এতকি মনে রাখন্তু যদি ভূত লাগলা বলে আমকু কে ফোন করুচন্তি ডাকবাক দেউচন্তি বলে অদা সেমানকৰ হালত খরাপ হতি মনে কোন দেলা সেমান হালকা হি যাউচন্তি নাই ইডি যেতকি গডি রইলুবে এবে আসলে আমি কিছে বনাইনি তাকু ফোন করতিলে কাকু নাই সে বুটিটাকু কাকু ফোন করলে নাই সিটি ফোন করতিলে সে আসুচি হেল্পাই বনাইনি বলা ভাই সেমান চমকুচন্তি এতকি মন রাখন্তু প্রভু আমকু সুরক্ষা দেবাকু জানিছন্তি সেদিপা আমি কোন করবা तांकु भय करबा और एई आशीर्वाद को पॉकेट रे नेबा हालेलुया हालेलुया अपनाइबार अछि प्रभु आमान को अनुग्रह करन द्वितीय विषय म आपमान कहबी हितोपदेश एक अध्याय हितोपदेश एक अध्याय 7 पद मु पढुछि लेखा जाए सदा प्रभु को विषय को भय ज्ञान आरंभ परमेश्वर को भय कले कौन मिलबो ज्ञान ज्ञान आरंभ जे प्रभु को भय करबो से कौन हेबो से आरंभ करबो कौन आरंभ कला ज्ञान को ज्ञान
कंप्यूटर चलाइबा ज्ञान नाही एटा से उड़ाजाहाज चलाइबाटा नाही मोर पुओ सबु जानिछि मोर झियो बाली सबु गादी कला आरी गोट घर तैयारी कर देथिला भयंकर ज्ञान बोलला लोक मान करथिबो ठीक अछि कंप्यूटर सिखबार अछि हम पिला सिखबार अछि कि नाही पाठ भयंकर हायर एजुकेटेड हेबार अछि पोछे माने हेबार अछि कि नाही पायलट भी हेबार अछि ट्रेन मान चलाइबार अछि जो पिला मान ट्रेन चलाउछन जानछन्ती चलाइबार अछि मात्र प्रभुंकर वाक्य कहे ए जगतर ज्ञान प्रभुंक दृष्टि रे मूर्खता अन ख्रिस्टियान माने मध्ये सब करि पारबे कि नै करि पारबे मात्र परमेश्वरंकर ज्ञान ईश्वर दत्त ज्ञान रक्षा पाइबार ज्ञान परित्राण पाइबार ज्ञान पाप क्षमा हेबार ज्ञान का पाके थिबो ए यूनिवर्सिटी रे पढवा लोक मान पाके नथिबो प्रभु को भय करवा लोक मान पाके थिबो हालेलुया हालेलुया हमर पाखरे एमिति ज्ञान अछि आमे जो ज्ञान लोकन को देबा सेही ज्ञान रे हेई पारे से मान धनवान हेई न पारंती कोटिपति हेई न पारंती से माने हेई पार सुस्थ भी हेई न पारंती मात्र से माने नरकरु रक्षा पाई जिवे हालेलुया नरकरु कोन हेई जिवे रक्षा पाई जिवे एई ज्ञान हमर थारे प्रभु देइछंती एई ज्ञान का पाखरे थिबो जे प्रभु को भय करो सेति पय तो हमर भाई मान ड्यूटी कॉलेज सिटी प्रचार करूछंती जीसु को प्रचार करूछंती हमें पुलपिट रे प्रचार करूछु हमर हरि बंधु भाई जाके भेटले ताके प्रचार जॉन भाई जाके भेटले ताकू जोगेंद्र भाई कहले तो आर कहबार नाही सेटा से रामायण कहबे गीता कहबे आर बाइबल कहबे सब कहबे नहीं मु प्रभु को धन्यवाद दिए प्रिय भाई बहन माने हम प्रभु को भय करबो जे प्रभु को भय करबो तार ज्ञान रा আর যার জীবন প্রভু কর ভয় নাই সে তার জীবন সব অধুরা অধুরা বলে কোন অধা কাহাণী এবিসিডি নথিলে কোনসি শব্দ লেখি হেব নাই কি গোটে পিলা পাঠ পড়লে কোন আরাম করব এ বি সি ডি ও আ পরিচয় করবে এটা শিখব কি নাই নাই মু সবু জানিছি আমি যদি কইবা মু সবু জানিছি मु सबु लेखि पारबी मात्र एबीसीडी मने ना कुट लेखि हेबो मु दान देउची गीत मध्य गाए प्रचार मध्य करे उपवास मध्य करे मात्र मु प्रभु को भय करे ना अरे को प्रकारटा हेले सेटा प्रथम विषय एटा होची प्रभु विषय को भय ज्ञान आरंभ एटा प्रथम हम क्रिश्चियन जीवन एटा बहुत जरूरी होते आ हम जेते प्रभु को भय करबा आमर ज्ञान बढ़ो को ज्ञान ईश्वरंकर ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान आत्मिक ज्ञान रे आमे परित्राण जनक ज्ञान रे आमे बढ़वा प्रिय भाई बहन तृतीय विषय अपन पढ़िबे गीत संगीत को आसंत पुनर्बार गीत संगीत 34 गीत 34 9 और 10 पद मु पढुछि लेखा जाउछि हे ताहांकर सद्भक्त माने सदा प्रभु को भय कर कारण जो माने ताहांकु भय करंती सेमानकर कोनोसी अभाव नाही हालेलुया हालेलुया जे माने प्रभु को भय करबे तांकर किछि अभाव आमे अभाव रे रहबा ना पूर्णता रे रहबा हां आमे अभाव रे रहबा कथा ना पूर्णता रहबा कथा मु कहिबार अर्थ नाही जे क्रिश्चियन भाई भणी मान को जीवन रे अभाव आसबो कि नाही आसबो अभाव आसले मध्य से माने जणे जिहोवा जिलिन को ऊपर भरोसा रखी से माने आगु को बढ़बे लेखा जाउची से मान को कोनोसी अभाव नाही आमे किए भूकरे सोचु कोन क्रिश्चियन माने सबु चाकरी करछंती नाही हां नाही समस्त पेंशन पाउछंती नाही पेंशन पाइला लोक टेंशन बुझी बात कि नाही पेंशन पाइला लोक हां कोन करिबा हमर बाबू चाली गले जने मां मन बेसी दुख हमहु कहबे घर को जाए आ दुख गुडी को सुने
ଆହୁରି ମୁଁ ସେଟା ବିଚାର ମଧ୍ୟ ବୋଲେ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରେ। ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ତ ପେନସନ ମିଳୁଛି, ବାବୁ ପେନସନରେ ଅଛି ବୁଲୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଟେନସନ, ଆମକୁ ପେନସନ ନାହିଁ, ଟେନସନ ମିଶା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଟେନସନ ନାହିଁ? ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୟ କରୁଛୁ ସେ ଆମର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ତଳକୁ କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି 10 ପଦ, ଯୁବା ସିଂହ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅକ୍ଷୁଦାରେ କ୍ଲେଶ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଭାବ ନହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୁବା ସିଂହ ମାନେ ଦରକାର ହେଲେ ଭୁକରେ ଥିବେ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭୁକରେ ଥିବେ ନାହିଁ। ଯୁବା ସିଂହ କେବେ ଭୁକରେ ଥିବ ନାଇଁ? କୁହନ୍ତୁ ତ, ଭୁକରେ ଥିବ ଯୁବା ସିଂହ। ଡଗରାଟା ହେଲେ ସେମାନେ ଶୋଇଥିବେ, ଭୁକେ ସହିତ ଯାଇ ନପାରେ। ଯୁବା ସିଂହ ମାନେ କେବେ ଭୁକରେ ଥିବେ ନାହିଁ। ହରିଣ ମାନଙ୍କୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଧରିକିନା ସେମାନେ ଖାଇବା ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦରକାର ହେଲେ ଭୁକରେ ଥିବେ ସିନା, ମୁକେ ଭୟ କରିବା ଲୋକ ଭୁକରେ ଥିବେ। କାହିଁକି? ପଥରରୁ ପାଣି ବାହାର କରିବାଟା ମୁଇଁ ଜାଣିଛି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନା ବର୍ଷାଇବାଟା ମୁଇଁ ଜାଣିଛି। 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୁଟି ଆଉ ମାଂସ ଏଲିୟକୁ ମୁଇଁ ନେଇ ଦେବାଟା ଜାଣିଛି। ସେ କାଉ ସିନା ମଲା, ଆଜି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ, ନେବେ କି ନାଇଁ? ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁ, ଡ୍ୟୁଟି କଲେ ଆମର ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ନାଇଁ କି, ଆମର ବସ୍ ମାନ ଥିବେ କି ନାଇଁ? ସେମାନେ ଏଟା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ଏମିତି କର ସେମିତି କର କହିଲା ବେଳେ ଚମକବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଚମକେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଦେବାର ମୁଁ ବଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ତ ନାଇଁ କି? ଚାକିରି ଥିଲେ ବି ବଞ୍ଚବୁ, ଚାକିରି ନଥିଲେ ବି ବଞ୍ଚବୁ। ଆଜି ସିନା ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ କରୁଛୁ, ଆଜି ସିନା ଅଟୋ ଅଛି, ଆଜି ସିନା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ, ଆଜି ଯଦି ସେଇଟା ଆମ ହାତରୁ ଛଡେଇ ନିଆଯିବ ମରିଯିବ, ଆମେ ମରିଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚୁ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବି, ଆପଣମାନେ ପଢିବେ। ଗୀତ 37 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ପେଜ ଉଲ୍ଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 37 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦ। ଏଠି ଦାଉଦ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲି, ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଧାର୍ମିକକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବା ତାହାର ବଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଦେଖି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେବେ ଭିକ ମାଗବାର ଦେଖିଛ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦେ ଦେ ବାବା ବୋଲିଲା ପରେ ଶୁଣିଛ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦେଇଦିଅ 2 ଟଙ୍କା। ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁରେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ମାଗୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ 200 ଦେଇଦିଅ ବୋଲିଲା କିଛି ଆମର କାହିଁକି? ଆମ ଭିକାରୀର ଲିଷ୍ଟ ଏଠି ନାହିଁ ଏକା। ସେଟା ଯେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି କେବେ ଭୁକରେ ମରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ଘାବରାଉଛ? ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହାର ଦେଉଛି। ବନରେ ଥିବା ହରିଣ ସେ କଣ ଖାଉଛି? ସେ ଘାସ କେ ବାହାର କରୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଗୋଟେ ପଢିଲି, ପର୍ବତ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ନା କଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି। ବୋଲେ ଏ କମିଟି ଲୋକ ଘାସ ନିଜେ ବନାଇକିନା ଏମିତି ଘାସ ଚାଷ କରି କାଟି ନେଇ ହରିଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। ହରିଣ ଯେମିତି ସେ ଖାଇବ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ, ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିରୁ ସେ ତୃଣକୁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପାରବେ। ସେ ଜାଣବେ। ଲେଖା ଯାଉଛି ମୁଇଁ ଭେଣ୍ଡିଆ ଥିଲି ଆଉ ବୁଢା ହେଇଗଲି, ଧାର୍ମିକ ବଂଶ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କଲାଟା, ଭିକ ମାଗି ବୁଲାଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭିକ ମାଗି ବୁଲୁଛି ବୋଲେ ସେ ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲା ନା କୁ ଥିଲା। ଧାର୍ମିକ ମାନେ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ମୋ ସହିତ, ମାଥିଉ 22 ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁଁ 5ଟା ଆଶୀର୍ବାଦ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମେ 3ଟା ଶୁଣିଲୁଣି ନାଇଁ? ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ମାଥିଉ 22 ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 16 ପଦ ପଢୁଛି। କଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ?
आउ से माने हेरोदिय मानक सहित अपना शिष्य मानक ताहांको निकट को कही पठाइले, हे गुरु आम्भे माने जानू आपण सत्य और सत्य रूपे ईश्वर को मार्ग शिक्षा दियंती, पुणी कहार की भय करती नाही, कारण आपण मनुष्यर मुखापेक्षा करती नाही। जे प्रभु को भय करेंगे से काहाकू से डरबे नहीं। हालेलुया हालेलुया। जे प्रभु को भय करेंगे से माने काहाकू डरबे नहीं। यीशु काहा डर नथिले, काहा डर नथिले। से तुम जदि ज्ञानी हो पंडित हो सम्मान दउथिले, सम्मान दउथिले, रेस्पेक्ट दउथिले, मात्र से भय करू नथिले। इडी सेमान निजे कहउछन तुमे काहाकू डरबा लोक नाही, हम जानिछु सत कथा सेटा। हालेलुया। आमे कहा को भय करबो नै, जे प्रभु को भय करबे से कोटा को डरबे नै। हां, जे प्रभु को भय करबो से डुमा डरबो नै, भूत को डरबो नै, भूत ताकू देखि डरबो, से उलुसबो। हां, सेति पाए प्रभु को भय करबार अछि। सते आमे कुकुटी जाउछु यार बुलुछु बोले सेमन ला तुके ए साइड दे रे साइड एमती भयंकर से माने पूरा साइड देउछ ना, हम जानि पाउनु काई कि प्रभु हमकु से सुरक्षा देउछ। मु प्रभु को धन्यवाद दिए। इ लेखा जे प्रभु को भय करबो से का को भय करबो, और जे प्रभु को डरबो नाही मुंसा टेकाइले नै डरबो। हेला मन रखो, बिलाई गले से आकु जाई पारबो नै, ओटकी जीवो 5 मिनिट परे जीवा। बिलाई डर ना दे प्रभु को न डरबा लोक कोथि परा माकड़ा टेगाले मुके लाल तू के बाबा ता। हमर जन रे साखी होती जे से प्रभु को पाई नथिला, गाड़ी चलाई आसुची जे एटा के की धरी चंती आगा बोली से चुनी जाई कि ना छोकारे गुड़ाई ही जाई छी, जे मन चलाई आसुचंती चल्ला गाड़ी करके डर लेता अरे दुगड़ को आखिर आमे डर नथिलु या अंधार हेले मुई बारबी नै बापा। ओहो मोके ते डरा नै, सेंती डरना मुई थिली, एबे डर नै नी। काहे डर नै, मुई प्रभु को डरबा आराम करबे। प्रभु को ते डरबो से रोग के डरबो नै, अभाव के डरबो नै, भूत के डरबो नै। আমি মন্ত্রী রাজা এলে মিশে ডরবো না, মন্ত্রী রাজাকে নমস্কার করবো, সমাদর করবো, রেসপেক্ট করবো, বিটরাইলে আমি ডরবো না। সেদিন খ্রিস্টান মানে যেতে নি দাতা না সুজুটা ডরুচନ୍ତି কি আরে ওপরা বল মাঠলা বন্ধ করবাবে পাঁচটা বললা পরে কে বি না কা খাতির কरू নাନ୍ତି, কাই কি ডরবে নাই, কাকু ডরবা নাই মানে জানিছନ୍ତି। কাই কি যিশু এমান কই ଦେଇଛନ୍ତି तुम्हें का को भय करबा मुई सिखाइबी, एमान खाली मारबे और तुम शरीर को बद्ध करबे, आंकर बारे किछि बल नाही, मात्र मुई केन करबी, मुई चाहिले तुम शरीर को मारबी और तुम आत्मा को मिसा मारबी। सेति भाई तुम तांकु डरो नाही, मते डरो। सेति भाई प्रभु को डरबा आराम करले बाड़ी डरू नांती, ठेंगा डरू नांती, किछि खातिर नाही, किछि खातिर नाही। सेति भाई आमे प्रभु को डरबा जदि आराम करबा का डरवा दरकार नहीं। चलो रे आगे चलो कलर टेक किना तो चलवा कथा, कलर केंती भाई सब टेक थाउच डरू नहीं उलुस चमक नहीं गला सब केंती कलर टेकी। अरे तुमर गाड़ी गोटे सेंती नष्ट होई किना रही गला हेले मिस तुमर मोहर केंती पानी टिके उतरला पर लागू नहीं का डरबार नहीं, हमें कलर टेकी किना तो चलो आउ कौन है मिश्र रे तेरे से राजार बंधन रही सब छाड़ी कि आसलु प्रांतर रे पानी नहीं बोल बुकरे मरबू कि पटना लोग मिसा प्रभु पानी भार कर देबे कि नहीं देबे, से गाड़ी गोट सीट थिले मिसा आरी गोट गाड़ी देबे कि नहीं देबे, आरी गाड़ी थाउ तो आरी देबे। कहूछि ना जे माने हमर अमंगल को देखी हमर बर्बादी हेबाडा देखि किना जे खुशी होउचंदी कि नहीं, गोट दिन से माने एंती लज्जित हेबे हमकु प्रभु आउरी उठे उठे या नेबे, से नेबे आमे प्रभु को भय करबाटा सिखबा, तांकु भय करबार आ सब पाप छाड़ी के ना फेरी आसबार प्रभु को निकट।
बोले प्रभु आम कौन करेंगे आम जत्न से ने मुझे निकट में शेष कथा कही मुझे समाप्त करी हाँ हित उपदेश 8 अध्याय बाहर करूँ हित उपदेश 8 अध्याय 8 अध्याय मु पढ़ुची 13 पद सदा प्रभु को विषय को भय मंदता प्रति घृणा अहंकार दाम्भिकता और कुपथ एवं कुटिल मुख मुह घृणा करे प्रभु को भय कले क्यों आशीर्वाद मिले जानते पाप को घृणा करी जो पर्यटन आम पाप को घृणा करवा नहीं आम पवित्र हो पारबा नहीं जो लोग जो पवित्र हेब ना से गौरवान्वित हेब ना जीशु कहले पवित्रता बिनु तुम मत देखी पार ना कहीं से पवित्र और से आमको डाकले मुझेपरी पवित्र तुम्हें माने पवित्र आम पवित्र होगा कौन दरकार प्रभु को भय आज लोक माने चर्च रे थाई मध्य सिनेमा देखु चर्च रे थाई मध्य खराब वीडियो देखिबे चर्च रे थाई मध्य लुचि लुचि भांग खाउथिबे लुचि लुचि पुड़िया चुबाउथिबे लुचि लुचि कास तो फोन रे हे मे होउथिबे काई हम देउछि चर्च जीवा इच्छा अछि माने प्रभु को भय नाही आमे प्रभु को भय कले कोन करबो हमकु के बुझाइबा दरकार नै पुड़िया छाड़ रे बाबू बोली के ना आमे ऑटोमेटिकली परिवर्तन हे जीवो हालेलुया परिवर्तन हेबा लोक मान को जीवन रे आशीर्वाद नाही कि अछि से माने गोटे दिन गौरवान्वित हेबे प्रभु को सहित से माने जुगे जुगे तांको सहित रहिबे सेति पाए आमे प्रभु को भय करता प्रभु को भय कले कोन आशीर्वाद मिले प्रभु तांको दूत मान को पठाई हमको सुरक्षा दियंती प्रभु को भय कले हमको कोन मिले आमे ईश्वरीय आउ तांकर बुद्धि रे आउ तांकर ज्ञान रे आमे बढ़िबा तापरे तृतीय विषय हला प्रभु को भय कले तार केबे मध्ये अभाव हो नाही चतुर्थ विषय से जदि प्रभु को भय करबो से कार हमेशा भय करबो नाही पंचम विषय हला जदि हम प्रभु को भय करबा आमे पवित्र हेबा सेति पई गोटे वाक्य लेखा गला कोन लेखा गला गीत संगीत जे प्रभु को डरबो नाही से केबे पाप करि पारबो नाही लेखा गीत संगीत 4 अध्याय 4 पद एटा देखो मन रखबार 4 गीत 4 नहीं लेखा गला भीत हुओ और पाप करो नाही तुम्हें माने सज्जा ऊपर मने मने कथा कही नीरव हुओ जे प्रभु को डरबो से पाप करबो जे पास्टर को डरबो से पाप करबो कहीं पास्टर सामने सब बोलथिबे एथिबे नाही पास्टर सामने आसले सुधुरथिबे पास्टर सामने रे अलग जगह रे गले मंडली चर्च सरला माने अलग जगह रे सब जगह से पाप करबे मात्र प्रभु को जो हम जानबा प्रभु चर्च रे भी अछंती चर्च बाहर भी अछंती प्रभु गाँ रे भी अछंती आ मासमा चौक रे भी अछंती बस स्टैंड रे अछंती जगदलपुर रे अछंती जयपुर रे अछंती ओडिसा बाहर सब जगह रे से अछंती कि नाही अछंती एटा जे तळ बुझी जीवो से केबे आर पाप से धीरे 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 पवित्र हो जीवो हालेलुया पवित्र हो सेति पाई प्रिय भाई भणी माने ए पांचटा विषय का निजर करबा ए सब विषय कोन हे जीवो हम निजर हे जीवो हम ए सब विषय को हम कोन करि परबा लाभ उठे प्रभु ए वाक्य दि हम समस्त को